अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हवाओं का रुख अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम समाअत हुई है। लगभग 88-90 मिनट की ये समाअत थी और मामला था सुप्रीम कोर्ट में जो इंतखाबात का एक फैसला है उसको चैलेंज कर रखा है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और उनकी नजरसानी की दरख्वास्त पर आज दूसरी समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच, आपको मालूम है जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं इस बेंच में। आज 90 मिनट की समाअत में क्या कुछ हुआ आपको बताएंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब इलेक्शन कमीशन से एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल किया है। वो सवाल क्या है वो आपको बताएंगे, और उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल एहसन ने किस तरह आज इलेक्शन कमीशन का जो मुकदमा है उसको रद्दी की टोकरी में, अगर यूं कहें तो, फेंक दिया है। क्योंकि लग यूं ही रहा है कि अदालत भी कन्विंस्ड है कि रिव्यू जो है वो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुकदमा चल रहा था तो दस्तक दी है और एक दरख्वास्त दायर की है, वो भी बड़ी सिग्निफिकेंट है, इसी केस से रिलेटेड है। उसकी भी तफसीलात आपको बताते हैं। समाअत के आगाज पर आते हैं। आज समाअत का जब आगाज हुआ और चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच जो ही कमरा अदालत में आया, तो सबसे पहले जो सजील सवाती हैं इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने अदालत को बताया कि रिस्पोंडेंट्स फ्रीकैन यानी वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत, पंजाब की निगरान हुकूमत ने अपने कंसाइज स्टेटमेंट्स फाइल कर दिए हैं। तो चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि ये बात तो हमें अटॉर्नी जनरल बताएंगे। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैं वैसे इस वजह से बता रहा हूँ कि मुझे अभी तक जो वफाक का जवाब है उसकी कापी तो मिल गई है, पंजाब के जवाब की कापी नहीं मिली, और अगर मुझे कापी मिल जाए तो मैं अपने केस की तैयारी कर लूँ। और उन्होंने एक इस्तदा की अदालत से कि समाअत को मौखर किया जाए, मुलतवी किया जाए तब तक जब तक मैं इन जवाबात का जायजा ले लूं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका अपना केस है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल कर रखे हैं, अपना कंसाइज स्टेटमेंट भी फाइल कर रखा है, रिव्यू फाइल कर रखा है, आप उस पर अपना फोकस रखें और अपना जो मतमे नज़र है वो हमारे सामने पेश करें। उनको भी हम कहेंगे कि आपको जवाब दे देंगे और फिर आप कल उसका भी जायजा लेकर आ जाएं। यहाँ पर पीटीआई के उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि पीटीआई की जानिब से अभी तक जवाब नहीं आया, दीगर जवाबात तो आ गए। तो बैरिस्टर अली जफर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम भी करा रहे हैं अभी कुछ देर में, और वही कुछ देर में उन्होंने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। और यहाँ पर चीफ जस्टिस ने एक दिलचस्प मुकालमा करते हुए सजील सवाती से कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील से, कि अगर आपको उनके जवाब पढ़ने में कुछ दुश्वारी आ रही है तो हम आपकी मदद किए देते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या उनके जवाब में है। उनके जवाब में वही है जो आप कह रहे हैं और वही बातें हैं जो पहले नहीं उठाई गई और अब उनको सामने रखा जा रहा है कि हमारे पास इख्तियार नहीं है इंतखाबात की तारीख देने का और इस तरह की तमाम बातें। बहरहाल अब मेन केस के ऊपर आते हैं। जो आज आर्ग्यूमेंट्स थे उनके अंदर बुनियादी तौर पर जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है वो ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन वाले कि जो नज़रसानी का दायरा इख्तियार है, आपको अगर थोड़ा सा मैं ये बता दूं, अगर आप लोग बोर ना हो, नज़रसानी होती है किसी भी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जब 184(3) के तहत कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आता है, 184(3) की दरख्वास्त आती है, उसको नोटिस लिया जाता है, तो उस केस का जब फैसला होता है तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है एक नज़रसानी रिव्यू पिटीशन के ज़रिए, उसमें अपील नहीं होती। और जो नज़रसानी होती है ये एक आम फहम बात है कि नज़रसानी का स्कोप अपील से कदरे कम होता है, उसका दायराकार महदूद होता है। और यहाँ पर आज जो बेंच था, फाजिल बेंच, इसमें जस्टिस इजाजुल एहसन इन पर्टिकुलर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बार बार एक सवाल को उठाया कि जब दायरा इख्तियार ही इतना महदूद है नज़रसानी का, तो आपने इस नज़रसानी की दरख्वास्त यानी रिव्यू पिटीशन में वो बातें क्यों कर की हैं जो पहले मेन केस में आपने नहीं कही। तो यहाँ पर सजील सवाती साहब इसकी एक वजह बताते हैं। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामलात होते हैं बुनियादी हकूक़ के, वो जो मामलात हैं उनमें दायरा कार जो है वो वसी होता है, जबकि फौजदारी और सिविल के मामलात में दायरा कार जो है वो महदूद होता है, जिस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि बुनियादी हकूक़ के लिए जो रुजू करना होता है वो भी सिविल नौयत में आता है। बहरहाल इस तरह की बहस होती रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मौके पर सजील सवाती को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके नुकात जो हैं वो बड़े अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छे नुकात उठाए हैं, मगर अदालती जो हवाला जात हैं वो इत्मीनान बख्श नहीं है।
بنیادی طور پر یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ان سے کہا ہے کہ آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں ان کی کوئی سٹینڈنگ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کوئی آپ ہمیں ان کے حوالہ جات نہیں دے رہے، کوئی عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، کوئی پریسیڈنٹس ہوتے ہیں عدالت کو، جب بھی کوئی وکیل آرگیومنٹس اپنے پیش کرتا ہے تو اس کے ساتھ ان آرگیومنٹس کی بیس کے لیے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ویٹ کے لیے کچھ عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس ضمن میں پہلے عدالت یہ فیصلہ کر چکی ہے۔ تو یہاں پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے جو عدالتی حوالہ جات ہیں وہ اطمینان بخش نہیں ہیں۔ اگر یہاں پر جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر ہم آپ کی دلیل مان لیں تو اس سے تو جو نظر ثانی کی جو آپ کی درخواست ہے اس کا اثر نو ہمیں سماعت کرنا ہوگی، کیونکہ وہ بار بار اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ جو نکات انہوں نے اس نظر ثانی درخواست میں اٹھائے ہیں ان کے اوپر عدالت جو ہے وہ اپنی رائے دے سکتی ہے، اور عدالت اس بات پر مصر ہے کہ ہم نہیں دے سکتے کیونکہ نظر ثانی کا دائرہ اختیار محدود ہوتا ہے، اور ججز ٹو سم ایکسٹینٹ کنونسڈ ہیں۔ خیر وہ کنونس تو پہلے دن سے ہے جب یہ مقدمہ جو ہے وہ دائر ہوا تھا، یعنی یہ اپیل نظر ثانی کی درخواست دائر ہوئی تھی نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مقدمے کو آگے لے کر چلنا ہے، گو کہ اپنا مائنڈ وہ پہلے ہی ڈسکلوز کر چکے ہیں، اب کیوں کر اس پر اتنا وقت صرف کیا جا رہا ہے یہ تو وقت آنے پر ہی معلوم ہوگا۔ میرے خیال سے تو ایک کافی غیر ضروری قسم کی پریکٹس نظر آتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے۔ آج 90 منٹ یعنی 1.5 گھنٹے پر محیط یہ سماعت تھی، اور اس سماعت میں کوئی بھی ایک ایسا نقطہ نہیں تھا جس پر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ صرف آرگیومنٹس تھے، اور آرگیومنٹس میں کاؤنٹر آرگیومنٹس تھے۔ ججز ایک بات کرتے تھے تو وکیل صاحب اس کو کاؤنٹر کرتے تھے، وکیل صاحب کرتے تھے تو ججز اس کو کاؤنٹر کرتے تھے۔ چیف جسٹس نے یہاں پر ان کو باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ جو بات آپ نے اب لکھ کر ہمیں دی ہے وہ پہلے عدالت میں کیوں نہیں کہی، اور پھر سماعت کا جو اختتام ہوا ہے وہ بڑے دلچسپ نوٹ پر ہوا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، اچھی بات ہے، اب وفاقی حکومت نے بھی اپنا جواب جمع کروا دیا ہے، ایک نظر ثانی کی بھی انہوں نے درخواست دی ہے، اور اس کے بعد پنجاب بھی آیا ہے، تو اب جا کر جو تمام لوگ ہیں ان لوگوں نے اب اس مقدمے کے اندر حصہ لیا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ جب جو بینچ کی تعداد ہے اس کے اوپر حکومت بات کر رہی تھی، اور جو اعتراضات ہیں وہ اٹھائے جا رہے تھے بینچ کے اوپر، اور چیف جسٹس آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ وہ ماضی کی تمام باتیں کر رہے ہیں جو اس کیس سے ریلیٹڈ ہیں۔ جب 9 رکنی لارجر بینچ بنا، 2 ججز پر اعتراض ہوا، اور اس کے بعد پھر 5 رکنی لارجر بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا تو اس کے اوپر بھی اعتراض ہوا، اور پھر اعتراض ہوا 4 اور 3 کے فیصلے کا کہ 4-3 کا فیصلہ ہے، 3-2 کا نہیں ہے، 2-1 کا نہیں ہے۔ اور چیف جسٹس نے آج اس بات کو دہرایا، انہوں نے کہا کہ یہ جو باتیں آج حکومت کر رہی ہے، الیکشن کمیشن کر رہا ہے، پنجاب کی نگران حکومت کر رہی ہے، یہ باتیں اگر اس وقت کر دی جاتی تو اب ہم یہاں پر نہ کھڑے ہوتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں آپ لوگوں نے تمام جو معاملات ہیں، تمام اپنا جو فوکس ہے ان دیگر چیزوں پر مخصوص کیے رکھا، اور جو ریئل ایشو تھا اس کو ایڈریس نہیں کیا۔ انہوں نے یہاں پر ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ کہی، انہوں نے یہاں کہا کہ سم ہاؤ الیکشن کمیشن کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یو ور موٹیویٹڈ ود سم ادر کنسیڈریشنز۔ بیسیکلی وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر یہ آتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے کہنے پر آپ نے اپنا موقف تبدیل کیا ہے۔ اب وہ دوسرا کون ہے اس بات کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس کے کہنے پر موقف تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اب ان کو واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ اپنا جو کیس ہے اس کو مزید کل ہمارے سامنے آپ پیش کریں۔ سماعت کل تک ملتوی کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کیس کی سماعت کے دوران ہی اپنی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی، اور یہ کہا کہ جو نظر ثانی کی درخواست الیکشن کمیشن نے دائر کر رکھی ہے اس کو مسترد کیا جائے، اور جو نکات الیکشن کمیشن نے اس نظر ثانی کی درخواست میں اٹھائے ہیں وہ اٹھا ہی نہیں سکتے۔ اور بنیادی طور پر نقطہ یہی ہے الیکشن کمیشن کا کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ تاریخ نہیں دے سکتی انتخابات کی۔ تو یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عدالت نے تو تاریخ دی ہی نہیں، عدالت تو صرف یہ کہہ رہی ہے کہ 90 روز کی مہلت کے اندر جو انتخابات ہیں ان کا انعقاد
यकीनी बनाया जाए। अदालत ने तारीख नहीं दी और टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये बात बिल्कुल दुरुस्त भी है। अदालत ने न पहले फैसले में तारीख दी थी न दूसरे फैसले में तारीख दी। दूसरे फैसले में उन्होंने शेड्यूल प्रॉपर दिया था, मगर उस शेड्यूल को भी पहले फैसले के बाद जो तारीख बनती थी उस तारीख के ऊपर ही उन्होंने जो एक कैलकुलेशंस की थी कि 90 रोज बनते हैं और उसके बाद उसको एक्सटेंड किया गया और उसके बाद जो तारीख बनती थी उन्होंने वो दी। खुद से तारीख नहीं दी। जो तारीख उस वक्त हो सकती थी, पॉसिबल थी इंतखाबात के लिए, उसी तारीख को वहां पर रीइटरेट किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और ये एक मामला अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया और अगर ये ना भी उठाती पीटीआई तो मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस नज़रसानी दरख्वास्त को मुस्तरद कर देती। अब जबकि दरख्वास्त पीटीआई ने भी दायर की है तो इसकी बुनियाद पर अदालत को इसको मुस्तरद कर देना होगा और देखते हैं कि अदालत अब इसमें और मजीद कितना वक्त लेगी, क्योंकि ये इतना वक्त तलब केस नहीं है, क्योंकि अभी मेन केस बाकी है। और बहुत से लोग ये भी दावे कर रहे हैं कि शायद अदालत अपने दिए फैसले से वापस आ जाए, मगर मेरी राय उस पर ज़रा मुख्तलिफ है। मैं तो अभी भी जो है वो इस बात पर मेरा यकीन है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कम अज़ कम अपने दिए गए फैसले से वापस नहीं आएंगे। अब देखते हैं कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो उस पर चीफ जस्टिस क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, ये भी आइंदा आने वाले 2 रोज़ में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।